Wangalizi watukufu wa hele bango la vuvuni leo mfumne tarehi 12 ya mwezi wa Mei mwaka 2020 ngarijunda o haruma umra wa ambassadeur haruma ya Shiwanda shiko uparwa Fred Coiffure ko ngisho tupre na vuvuni cash ebenge wasina ulata wakati ngarijunja mpango reparsa mnaijana toy de ufanyo hazivanu leo hamando kanzara jwele zina la mimi zina langu kwezi mambo ana tudangalia yo mambo anazimbono kwezi nazimbono ngarjoka ya ngasimwezi wa Ramadhan rikanzara jwe namna zazi zao zinuzukoendelea haswa periodi hamadayo zazi zangu zoendelea ro jamu periodinu wandu bashida wa huturia tsaila kambo juze problemu ziliyo ngavo ngavandwa hara ngavo hazi ketu shinda yakaya normali tsaila alhamdulillah azinge kiri ngasuriju akanga sarmo wakati wa kriz uliho ngavo wade rikanza rijue manyasi nazim ye disposition hindi wazirenga habo yakaze salon de coiffure pia wade hamada umu wandu pia warengeze disposition hindi ili ujihifadhi weni clear ujojabanu sha ya disante ukange haruma security ngehule no wade unu yo disposition na irenga sianti balkolita yo yavo balkolita no ekaira ya haja nomnika usumbono ulewa nge hajo kanti bwele dru sha malgré les autres yo zanjabale la kashne okana sianti baboda honi ni fuemba manyasi nazim ngarjoka ya maklia wenjiwe ujabana ye haruma usiku oshinda rahawo wade unwe jaja ukaushida wepo wandu wangabi zenyile usiku ama usiku rahawo wade jaja sikaushinda titimizi wandu 10 enda 14 upeze nyile ikatibu wa normal ikawa normal usiku ndaubi ikawa ubwa ranzibo tasi hata mamasi aho usiku nakabwa rango tasi niko bwa rango tasi hata mamasi hu yo usiku mahsusu yo usiku ndo na rendezvous tsazila za sinawa usiku tsaula kanobua rahota si hata umasiku nazim rikanza rijue habo yakagara jonda bano Fred Coiffure rikanza rijue bane hazinu kuisomo nda huwe ya usomesa yondo hazinu jasomesiwa wananja jasnjai indeni mahala sha yangalia kana kamtiti ndin hazina kwa mwanza ono wangu nsolo chabanu ushada chubanu ndugaki ubashada chubanu neona mbabe namna fungangu Fred yakaudopa zenyile ndane tsana to twatiti wa 5 ans 3 ans 4 ans ni wakua tende hata tsirengo zwevu wade orengo uzwevu hata ba uredi hafu side namna hiyo halo kwezi bana Nazim bonom yode heli wahamba rikanza rijue ranzi wandise hazinu kujaparu hunda utabifu haumura utozadabu au wahunda na problema arme hazinu alhamdulillah rangos kuna ndisoponde zenyinde japaronda na utabifu joka ujae kana tipamrunai yanzia niwe au kaka jajibi wa yanide na alhamdulillah japaro pamre zenyinde na mpwanai yanide à peu près bana Nazim rikanza rijue ngawe na mashini ngabi urumia au harumwe Shiwanda abaha yo ze mashini loni zo kamina mbili za fili zole skoro milwa hapo kamina na mashini zilonne za normali za sans fil watitwa bana Nazim garjoka ya wakati mwinjinga bakao tabifu wa mwenje yo mwenje urengo wako tutabisha wakati yo mwenje urengo ngo hundo ngo ndiko husharge ze mashini zao zikana mro kati mwenje urengo wao tutabia ku memfasa tizo ya ndrumieza mwenje sha tutabia ku amundo kati charge aditse namna mashini oda honika ngaboza gumbanyihana nonda tsirengeje tfanyazi garjoka we shababi ngawe lekoli ngojorambia klasi ya hulio ndio ngani amwe klasi ya premiere si basi afanye back mohani shombo nge premiere ujokaida yafanye back mohani manyasi nazimu haruma ye hazinu embahinduko ujibiwa ekango ifanywa haruma hazinu hindri yuhunika ufuraha ye hazinu kango ifanywa
Ewa, ihazi ikanga mwifano wenika furaha ukana munda mjama mwinji namna wandu wahu wandu wa serikali wandu wa msomo wandu weji abwe hiyo furaha ya mwando ile furaha kuunda mwihaza furaha ima pesa furaha ya vili yao abwe furaha vili de mapesa ne progresso ya ihazi mashidauti kwa wandu nojiviwa katika mungu odeze furaha kukanizo garjoka ya eshwada shinu sha Fred Coiffure o Fred we manyasi mahono mjini yobaki unumrani wa ambassadeur sharikanzari jwe namna jemko hele wala abo yakaya wemro ekardo ele wanro ya wode mrohazi wa gedrova kamide mrohazi wa Fred mide mrohazi andenge jeni msaidie vanu kiwanyanya ni mfale hazi Nazim wemrohazi wa Fred ranziwa ndisa hazida na Fred kuja parumunda utabifu wa mvurano dawe na au waparihani hamushkila alhamdulillah kaja paronda mtabifu akaroele wanandro roele wana kimraya kinyanya kaja paro shinda kaja paro vurano manyasi Nazim garjoka ya haruma shiwada shahazi manyasi odingo joheza ze stili wandu wakopwa zenye levano nga mono mafoto sanu ikanzari jwe Nazim wandu wakuja banu wandu tamani modi hindro wenji iliwapuwe modi utamani lono wenji malgré koti yao watoka buono cha ngojo urambia modi huo modi wamba degradé yondo mazaba wenji kwanza wapuwe cha malgré koti amale foto kwezi modi wa degradé ngajoka Nazim armazi hazimu urumiyala musinji ikanzari jwe ngawe ulezela mujauhansi haude kamrohaja euroha hande mtsahazela no ulezela mutsensi ngemrohaja jatsipazeni ngajoka Nazimu ukwamrunile yotsinyama se machine nge video zi desinfectewa selamu eka utimizi nge video uzibehe mahalani wale wazilati wajauzenyile uhana mahalani ikawa uresikle majaya upia huyabisi kabo mahala sha no mahala hiyo chef wangu dekoda jarengeze hizo ajada renge dala sasho mahala mimi nsuwa jua shanga mina na ndini tsoi na pubeli ikauja no renge zombo yao ndeti yao shofado jarenga balamo monte dala bana Nazim garibona okayanga we haruma umraya wa ambassadeur ngawe karibu na pare wakati hamadaunu pastori yeshima kati menji legaba lika uyeuha haku lenjia rumaye shwanda rekanzari jure lika uhutabisha legaba yulo ikaitsongeza wakati wo ubaya mbaru ya shwanda au kajaka ya songeza wabaya shwanda legaba lika uhutabisha za msinadi ya ukaende hata ndakoshinda na buwa ila shwanda ya kaunadimu maraia wakautabia shandi yo watika waeleza kana zinaushinda jenkensiva noka mimi mkoswa ni wade na haraka wemru allergique voilà allergique karjamba allergique amwilu haya shimanga mwijuwao yabo mimi Nazimu ndaka ubeshwanda normal Nazim rikanzari jue uliho ngaredora parese za dakika za mwisho za mpango hapa wasiwa hindi wajonika wakazi wadunga wa matangazo ya hele bango la vuvuni abo ya Kainu City ya hono mjini no page hono mjini nge kurudi yawe maranya wa hono mjini vuvuni iliri jue za activities zao na mnazendelea ewa yabo ndo tumshukuriani tumashinda mahaja zayopa mwaja oshadani yangu tumshukuriani mazidi na rongo njema alisi rijiviwa weshwa ila bango la vuvuni kwanza lienjeze likane rongo uzinji na zinji juja shobo gajoka ya manyasi Nazim gasarma wakati uziro wakati ko ngabo wade uziro rikanza ekao ngojo shida ubehe message uliho do wade uziro huo na wachawe sumunga mtu wao kwa kusubira na usirini message erjero huzisema swala ya hatu ya haina usiku ujao yajibu ye message no wala mkubwa ngetsende namna jikoisi ani ya dunia iparswani wade uziro ugojo tekeleza hendrini uliho do wade uziro haja watsambali ya dunia yavo kabati rongo zinji za amba ukaipelesa imambiani
abodo tokensi na mbarengeze tahadhari zahe ya maboda oni ono ya kieka shine ya msomo ambazo tunajua yafanye barabara njina simu huonesa ukaya enimru na rege hadhari ili ujihifadhi na wale wa peu vinurambao COVID-19 iliyo coronavirus manyasi na simu ngarenjawa warme masala baishe masala ya leo ya noya utsesambavi manyasi na simu ikanza rijue ye rikanza rijue manyasi na simu ye bahati zihe yanga bahati zihe yanga marhaba manyasi nazim ngamina swala senda ya maswala maili leo karsenda mararo nazim le swala ngamina mkati au mbahindu ngamanzoni ile mahamili ngamjofanya ili nijue kabo sili mahamili o mbahindu hiyo aliabdo mkubwa wale swala la holo ngamtifungu tumu sinaba rabo sina shida nini tekeleze le jawabu la kabili la nikeyabo swala la raru baishe kabla kanza rehuzise uliwe maswala ile koli ya mjini ikotoa wanazioni wengi yani maharma za examen le koli ndani examen za taifa ile koli ikotoa wanazioni wengi mjini bamba uvuvuni ya bamba na vode ni kaltuni ndo ile koli representa ya mjini koshindana ezele koli wayanyizo ngajini wao ba ketsuri patsaimbu watoto kwa tima TikTok mwashino wadungu wa mundo za examen maraba menji manyasi nazimu shanga mjunike majawabu ya maswala rakarauzisa baishe ya maswala mangu manyasi nazimu maswala wakawa uzisiwa au kahama dori huzisa ukaya bahati zihe yanga bahati zo zihambili nga mwanadamu kopora bahati nga mwene bahati ya mwanadamu ngolewa awoze bahati zihambili le swala la billa hatu karihuzisa ya ukayari kanza urambie kamdunge namba henu mwanzo ile mahamili mathalani ngasi 2019 ngarandori ile mbahindo yordirle na 2020 abongo rengo ishahula ishu ushihensi hata le 37 décembre 2019 ule le premier tena wejuha ule yabo shahula ushili mahamili kama aliamdu mkubwa shina shahula tishulu rangu February 2019 shahamba una bahinu mwanzo ule mahamili yabonge video hensi hata date hiyo risifanye banga shina shahula shekamenyeha risifanye banga si uzisale swala nja kana uprecise date ngolewa si hambia kan ndunge na bahinu mwanzo ule mahamili yabonge mwanzo kale 37 décembre je voulais urdi ule le premier uli mahamili parce que 31 décembre 2019 na le 1er janvier 2020 oni wahikindo duhazi mwaja mkubwa suala latu la raruli jibu wanesa ukaya ile koli koto wanazioni wengi unu mjini armaze examen za taifa yode ekoli ibn Khaldun evangendo ubeshile ya marahaba ima vamana wa ile koli hiyo uliho washindiwao wa rekebesho wanazioni ili wajana mavuna mema haruma yes examen za taifa evangendo ubushuria Sumujema wakazi wadunga wa matangazo ya hili bango la vuvuni wajau rimpare ni hawe njima de harumai page Facebook ili mwede maonezi habari zilo yabo wanrua page hiyo wajau de harumai page ya YouTube ya bango la vuvuni ili wanruende wa page ya YouTube ya hatu evenge nongeshela marahaba manyasi nazim bono hapo akubali ujibu masuala ya hili bango la vuvuni wa siku wa leo unu na uomba Mungu mgarponesha rishaho wa leo zero ulio na uomba Mungu wanyanyasi walomanga harumaze manga pia mbali na mbali ya ngo wanono nge wahifadhi wa puwe sharisha ho wade unwende hule kambwa benze zeja pia salamu wa tawfiq illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh